पाटकर आणि केपेंचे आमदार आमचे इस्पा वेल्टन एक आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, after yesterday's video of Siddiqui that was released by our Vice President Sunil Kautankar, and it is shocking basically. आम्ही सदांच म्हणटा की there is a political police criminal nexus, and ये nexus was known earlier. But the current exposure जो कालच्या दिसाक जालो, this shows the height of this nexus. आज Home Ministry has basically failed to a new low. I believe to one of the lowest in the state of Goa. अनेक जोरी करून चोयल्यार हे आदेश जे आमी सदांच म्हणटाले की केंद्रांतल्यान हिंगा गोंयांत आदेश येताय, these are basically spillovers of law enforcement जे agencies आहाय, ED, police, vigilance. ये agencies जे आहाय basically their agencies are instructed to bark and bite the opposition and pet the ruling. आणि कालचो जो एक्सपोजर जो जाला is basically a tip of an iceberg. कित्याक ज्या पद्धतीन आमी सदांच म्हणटा लँड कन्वर्जन, बेसिकली लँड ग्रॅबिंग आणि होलसेल ऑफ गोवा, the way this has been happening, and this is happening because हे सगळे शर्मा आणि वर्मा हे सगळे गोंया येवन ज्या पद्धतीन आज गोंयांत जी लूट चल्लेली आसा, corruption जे चल्लेले आसा, this cannot happen without the hand or the आशीर्वाद of the ruling dispensation. आज गोंयकारांक म्हाका दिसता, yesterday I will speak about the video what has been exposed, but people have lost faith in the police department and particularly in the Home Ministry. आणि जे बारीक जनता, जे आम आदमी जे आज आमचे गोंयकार जे आहाय, there is no hope of any law for any law abiding citizen. म्हणजे कायदो घेवन जो मनीस मुखार सरता तेका दिसता, म्हाका दिसता कायदो म्हणटा, there is absolutely no hope. I believe that the governor should not be a mute spectator. He has to immediately summon the chief minister, and whatever has been transpired yesterday through the video, whatever are the allegations, action and suspension of all these people involved should happen absolutely immediately. आता त्या व्हिडिओन जोरी जर आमी उलयल्यार जो सुलेमान सिद्दीकी हा, the accused, he has named the SP, IGP, DYSP, he has named one ruling MLA. I believe that if you look at this particular episode, it is an absolutely shocking incident. One accused coming out of the jail or of the custody of the crime branch. This needs to be investigated. What needs to be investigated? Whether the staff, कौन तेंगा duty ला हल्ले, where were the PI, where were the SP, where were these politicians? The people of Goa need to know. Jenna or IRB Amit Naik, when he helped him, हे चोयल्यार ज्या पद्धतीन तेका फसयला, तेजेर प्रेशर घातला, हे चोयल्यार एक फिल्म जावपाक शकता. There could be a film released. एक है सुलेमान, पुलिस को नहीं है वर्दी का सम्मान, इसलिए एक पिक्चर म्हाका दिसता या गोवा गव्हर्नमेंटान काडपाक जाय. We need, there is a thorough need for investigation. कित्याक जेन्ना PI, this cannot happen without all these nexus. And it is the crime branch's duty. आज crime branchचा jurisdiction कितें गोंय बोर लागता. आणि chief minister हांगा सांगपाक जाय की does the crime branch have permission of the Goa government? If it has, what has been sanctioned in the crime branch? Crime branch today does not have a sadharan washroom facility. This particular Amit, जो तेका accused आहा तेका व्हेल्लोत पळे मुतपाक or whatever it is, because there is no facility, toilet facility,
This is a joke. The Home Ministry basically has failed. Was Sulaimanak Hubli to motorcycle वयल्लो गाडीन वयल्लो कित्याक जो तेणे खुलासो केला कि there were 12 people who escorted him. There were 2 cars that took him. Police people had went ahead of him. So these are very, very serious allegations. Nothing but chor police politician nexus. Aaj Goyan je gotta law and particularly with the law and order, complete failure. Rapes, murders, robberies, हे वाढवत आसा आणि जेन्ना आमी होच मुद्दो विधानसभेत मांडलोलो की जेलींत कोडवाली जेलींत ड्रग्स मेवता तिंगा ओपनली गॅमलिंग चलता तिंगा ओपनली कितले फोन जायते भाशेन मेळटाय तिंगा एकलो जो क्रिमिनल आसलो इंस्टाग्रामाचे आपणागे लमको व्हिडिओ घाता it was shocking and it was discussed and brought to the notice of the Chief Minister that a person who was raped received a call from that particular criminal from the jail. So these are very, very serious lapses. Seems that this is what is going on is Aaj ka Gundaraj. Yet same boy Goy Pod Tolta is nothing but Aaj ka Gundaraj. I believe Sunil Bab has gone met the DGP as well. He's appraised him of the situation. Aaj Jenna, the officers and the people in charge of this particular case, there is direct nexus shown by this Siddiqui that these are involved, SP crime is involved, DYSP is involved, MLAs are involved. So how can they look into this case? They will temper all the particularly the evidence. And there are criminals also in this police uniform. This should be terminated. Goyant, Jenna ami board kelo ki ganja highest reasons of termination. There was a notification removed by North SP to security to all the police stations that the police are consuming ganja in their where they are living. What action has been taken? This was not allowed to even debate it. We fought for it in the assembly. If we look at it, Are kono jenna criminal or accused is kept, they take out the belt, pen, everything. And you all keep phenyl in the toilet. Whether this phenyl was purposely given to kill the evidence is something that needs to be looked, because there were deaths as well in the past. After sar ko bor bashin ta goila kazra odenti basi sar ko powder bider man ha. Powder man ha soglo sar ko sursurit gela, baikan gela, गाडीन गेला हे किती चलना. There has to be immediate suspension of the people involved. Otherwise the people will lose faith, and this is failure of the Home Ministry at a new level. And I believe that the governor should immediately intervene in this. Evidence जरी तो हे टेम्पर करपाचो जो प्रयत्न जर तो झालो जाल्यार the people of Goa will lose their faith. Also this government, जे म्हाका दिसता जे प्रमोद सावंताचो सरकार हा, they basically do not want a fair probe in any of the cases. So there has to be a judicial probe, probing all the police politicians involved, because this seems to be a den, the police stations seems to be den of corruption and crime. So अनेक पावटी आमी मागता की currently the situation that is prevailing in Goa, जे गोंय जाता is worse. Never in the history have such things happened, and it is shocking that if these things continue, इंगा सगळे हे शर्मा वर्मा पण येतले. It is all because of land deals. This is all happening because of the nexus. People are given a free hand, and these people tomorrow will create ruckus. Goa should not be another Bihar or another UP. गोय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी जो कालचो व्हिडिओ आमचे गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे व्हाईस प्रेसिडेंट बाब सुनील कवटेणकरान जो रिलीज केलो, ताच्या फाटले षडयंत्र आज गोयची परिस्थिती, आज गोयचे लॉ अँड ऑर्डर म्हाका दिसता हे ताणी तुमच्या मुखार दवरला.
आणि हाजे सगळे जर आम्ही नेक्सस जर पळयत ते मागीर मांद्रेचो इश्यू आसतलो जो महेश कोणाटकरा कडेन जालो, मोर्जेचे प्रकरण जातून राजेश फडतेचे इश्यू आसतलो, आणि हो आता सुलेमान, हे तिनूय जर आम्ही इन्सिडन्सीस पळयत जाल्यार ऑल आर लिंक टू द लँड. सो आम्ही टाइम एंड अगेन जे सांगत आसा की गोंयचे जागे, गोंयचे जमनी हे सरकार व मुख्यमंत्री ताचे मंत्री जे दलाल कसे गोंयचे जागे पळय जमनी विकतात ताचे हे क्लासिक उदाहरण की गोंय मुखार आता कशें जातलें. गोंय राज्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आज गोंयकारांचो विश्वास गेला, कित्याक एक अक्यूज पुलिसाच्या कस्टडीन आशिल्लोच धांवता. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इश्यू. एक डेलिगेशन ऑफ आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष आता वचून डीजीपीक मेळ्ळा. वी हॅव ब्रीफ्ड हिम द एक्झॅक्ट सिनारिओ व्हॉट हॅज हॅपन्ड इन दिस केस. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो डिमांड आसा की हे जे ऑफिसर जे सुलेमानान व्हिडिओन जे सांगल्या तातूंत एसपी आसतलो, डीवायएसपी आसतलो, पीआय आसतलो, ते कॉन्स्टेबल ऑफ आयआरबी आणि क्रायम ब्रांच, म्हाका दिसता हांकां इमिजिएट सस्पेंड करपाक जाय. आणि वी डिमांड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इन दीस प्रोब. कित्याक क्रायम ब्रांचाचो एसपी समज जर तर अक्युज्डाक जर तर पळयता, धांवपाक प्रयत्न ताका मदत करता, जाल्यार म्हाका दिसता दिस अ सिरियस इश्यू. गोंयकारांचो पुलिसा वयलो विश्वास हो गेला. आणि मदीं न्यूज आयली मिडियांतल्यान की ताका मोटरसायकली वयल्यान पळयलो म्हणून. जेन्ना आता तो हुबळी जेन्ना तांकां त्या व्हिडिओंतल्यान जेन्ना खुलासो जालो की 12 पुलीसवाल्यांनी तांकां हुबळी घेवन गेले, म्हाका एक सांगा, हुबळी वतले जाल्यार गोंयची बॉर्डर क्रॉस करपा नाका. सो बॉर्डरी वयले पुलीस कितें करताले, चेकपोस्ट जे आमचे आसात ते आज कितें करता. जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक इन्सिडंट जाल्लो, जेन्ना एक मर्डर करून गाडी मर्डर करून गोंय राज्यांतल्यान भायर वचून जेन्ना बॉडी डिस्पोज केल्ली तेन्ना आमी प्रश्न उठयल्लो ऑन द सेक्युरिटी ऑफ द बॉर्डर. जर तर गोंय राज्याचे पुलीस जर तर बॉर्डरी जर तर आज सांबाळपाक शकना, आय थिंक दिस रेजीस अ सिरियस डाउट on the police department, and I think this is a complete failure of the home department. So we demand that all these officers who are involved has to be suspended immediately, and immediately a judicial probe has to start in this entire episode. नमस्कार. आणि म्हाका दिसता गेल्या ओडीत वर्सां आमदाराच्या हे कार्यक्रमान आज म्हाका दिसता इतली प्रेस भाव म्हाका दिसता आज पयली फावट पळयल्या. सो यू कॅन इमॅजिन द ग्रेविटी ऑफ दीस केस. सगळी प्रेस आनी इतले प्रमाणात प्रेस येयले ते. सो म्हाका दिसता देव बरो करूं म्हणटा प्रेसाक. कित्याक तुमी खरेंच गोंयचो मोग आहा म्हूण दाखोवन दिताय. आनीक खरेंच आमी भितर सरले वी वर सरप्रायज आम लोक आहा हो प्रेस आहा म्हूण घेवपाक. सो दॅट मिन्स प्रेस तुमकां वालोर, एंड वेन वी से प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तुमकां आमी वालोर दिताय. तुमी अनबायसान हे सगळे मुखार काडले. सांगपाचें इतलेंच, म्हाका दिसता पुष्पा म्हणटे पिक्चराचें जायते जाण फामाद जाला, जायते वस्तूय जाले. आनी पुष्पा तुमी चोयला आसतलें, तो एक सादो असो मनीस एक फोटवा लागून चीफ मिनिस्टर बदलता. बायले एक फोटो जाय लोकांक आनी तो चीफ मिनिस्टर बदलपाक शकता. आनी तितून एक पुलीस ऑफिसरूय काम करता. आनी तो कशें काम करता तें तुमकां खबर आहा. ही वॉन्टेड टू गिव हिज बेस्ट. तो सँडलवूड स्मगलराक धरपाक प्रयत्न करता, बट तरी पासून पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसता, सगळे आसताय. इतल्याकूच सांगता की हे इतले वर कारस्थान जाला, हे टॉप पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसतना हे इतलें जावपाक शकना. आनी जे आयआरबीचे कॉन्स्टेबल आहाय ते म्हाका दिसता हांव ताका ब्लेम कोना. आय डोंट नो हाव फार ही इज इनोसंट अबाउट इट इज, बट अनेक इन्सिडंट असो जाला. आनी आज म्हाका सुद्धा काणकोण पुलिसान जाला एक आयआरबीचो पुलीस एक कॉन्स्टेबल बायल सरपंच आहा तो वचोन ते मिटींग अटेंड करता, पंचा गाडी मारता. हांवें कित्याक सांगता, आनी ते कंप्लेन ऑल्सो हॅज बीन सेंड टू डीजीपी बीन धाडवा. हे कित्याक सांगता, पुलिसांक भिरांत ना. म्हाका होम मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट सिरियसली. आतां आमी ताका सांगता कोण बॉर्डर जेन्ना तो क्रॉस करता तेन्ना आमचे पुलीस आशिल्ले नाशिल्ले
They were involved, त्यांक भोटले तेंकाय सांगून एक भायर गायलो कितें. See today after politicians, police, जनता जो पब्लिक आहा वो पुलिसांचेर भरपूर विश्वास दवरता. And suppose police वेस कोताय जाल्यार म्हाका दिसता only God can save us. So म्हाका इतलें डिमांड आमगे मागणे आम सांगता प्रमाणे आमगे लिडरांनी we should have a thorough pro in it and that confidence in police. पुलिसांचो कॉन्फिडन्स आहा, जनतेचो कॉन्फिडन्स आहा म्हाका रिगेन करपाचो भरपूर गरज आहा. अदरवायज हे कोण येयले आयाराम गयाराम ते भाशेन जातले. कोणाकूय कोणाचेर विश्वास आसपाना, पॉलिटिशियनांचेर तरी विश्वासू ना, आतां पुलिसांचेर तोय विश्वास येतलो. So we demand that a thorough inquiry has to be done with all the officers and the politicians involved, and that person who says that he wants a CBI probe, let us give a CBI कित्याक कोण करे and we should have justice. गोंयच्या लोकांक justice मेळपाक म्हाका दिसता. देव बरें. युरी पाटकर आणि तिगूय जाण तुम्ही उलयले. सुलेमानाचो व्हिडिओ सगळ्यांनी पळयला. None of you spoke about Joshua. Who is Joshua and who is the deputy speaker? Why are you not targeting that person? Why only the police, not the politician? We said no MLA that there is a Now ruling MLA Joshua तो नाव घेवपाक कित्याक भियाता? Now कित्याक भिवपाक जाय रे? There is a MLA म्हणून सांग मरे. See whoever is involved, whether it is the MLA involved, So why did whether it that is name not come? We have not. he has said that in the video. Yeah. He has named that ruling politician Joshua in the video. So definitely he has said about certain land deals happening in the past. So everything needs to be probed. We have said all involved have to be probed. Why only an MLA? Everyone, whoever are involved, whichever politicians have to be probed. But he is clearly naming Joshua. So these are very serious allegations. Yeah. He has said that they were bought in a police station. He was hammered under the feet. All these things, when the crime branch itself is involved, what do you expect? If the police are taking politicians together because of land deals and happening, so this is a Gundaraj, that's all. So 100% they have to be checked into it. No, there are serious allegations. Joshua is not the opposition MLA, he is a ruling MLA. So we have demanded, no, Chief Minister Saila, he is their MLA, the Chief Minister should take explanation from him. He is not an opposition MLA, he is a ruling MLA. हे सगळे भितर एकट्याचेच व्हिडिओन एकट्याचेच फेस येता. ह्या पळयला पळय तेन्ना आयआरबी एकटोच स्टाफाचो फेस येता. आख्ख्या पुलीस स्टेशनान एकटोच स्टाफ आख्खा आसचो ना. सो बाकीच्यांचेर एक्शन I said जेन्ना तेका थिंगांतल्यान न्हेसोवन बरो वयलो, कचरा वयलो त्या वेळार PI, PSI, SP, DYSP, पॉलिटिशियन सगळे आमी हुंय हाय ते चेक करे बाबा. हुंय आहले ते फोन हुंय हाय ते चेक करे. लोकांक कळो जाय कोण हुंय आहलो तो. And this he is saying that he was, can he go on the bike? Where is the bike? Whether is it bought from Hubli after this Amit Naik surrendered himself or whatever it is. He said that police and sent across the border. When he left the crime branch, when did the crime branch come to know? How long does it take from there to go out of the border? What happened in that particular jurisdiction? What did they say? सांगेल मग त्याने गाडीन त्या गेलोय मोसो तेजी फुटेज असता नो ती फुटेज भायर करची ऑन द बॉर्डर. सो इट कॅनॉट हॅपन विदाउट दॅट. आणि पॉलिटिशियन्स कोण इन्वॉल्व असे दिसता तुमका? अरे हे पॉलिटिशियन्स कितले आहाय नाही ते पुलिसीन सांगपाचे पण पॉलिटिशियना भायर हे जावपाचे ना. तुम्ही म्हणता पुलिसूच इन्वॉल्व झाला, पुलिस कशा सांगता? सो वी हॅव आस्क्ड फॉर अ जुडिशियल प्रोब नो. Congress's line of action now if government doesn't act or the governor doesn't act. तुम्ही आता इतले फकत डिमांडच केला ते या बॉडी डिमांड केले तुमका किती मिळाल्या? आणि तुम्ही जेन्ना इन्सिडेंट जाता इन्सिडेंट जाता तेन्ना फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि मागीर तेजेर पुढे किती व्हॉट इज युअर लाइन ऑफ एक्शन? आता तुम्ही हो प्रश्न ओपोजिशना विचारता की लाइन ऑफ एक्शन कितें म्हणून. आज सरकारान कोण आसा? आज पुलीस यंत्रणा ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणाच्या हातीन आसा? ओपोजिशनाचे काम लोकां मुखार हाडपाचे. काल आमच्या ऑफिस बेररान व्हिडिओ मुखार हाडलो, तातूंतल्यान एक्सपोज जाले खरे कितें रियलिटी ती. ऑल दीस वायल टील येस्टरडे कितें आशिल्लें की तो पळून गेलो सुलेमान. दीस वॉज द नरेटिव्ह. पूण जेन्ना आमी व्हिडिओ भायर हाडलो, जेन्ना सुलेमानाचो खरो व्हिडिओ जेन्ना भायर आयलो तेन्ना कळ्ळें की हे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा, MLA इन्वॉल्व आसा. कोणे MLAच्या जागो धमकी दिवन आपल्या नांवां ट्रान्सफर करपाक सोदतालो.
पुलीस 12 पुलीसवाल्यांनी ताका व्हेलो. सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द गव्हर्नमेंट. तुम्ही प्रोटेस्ट तुमका व्हिडिओ कसो गावलो? कसो पावलो? अरे राव रे ते हे तुका सगळे आम्ही कितें सांगू? अरे हे काम आशिल्ले सरकाराचे पुलिसाचे भायर सांगपाचे व्हॉट इज द रियालिटी. टुडे when the video has come out, I think entire police department is at shame. पुलिसान करपाचे हे व्हिडिओचे काम पुलिसान करपाचे. तुम्ही आमचं क्रेडिट दिया बाप सुनीला आणि तुमका सुनीला एक्सपर्ट सी वी आर नॉट हियर टू टेक क्रेडिट. We want justice. कोणा क्रेडिट घेऊन आम्ही वाड हेचे पावपा नाही. And he has said he's got a threat of being रुलिंग पळय कितें रॉंग करता तेन्ना ऑपोजिशन आसता तेंका हे करपाक जाय. ऑपोजिशन तुम्ही महाराज तुमका याद करून दिता एमओआय इश्यू जेन्ना आशिल्लो तेन्ना पर्रीकारान सगळे रस्ते बंद करपाचो प्रयत्न केलो. येदे व्हडले आंदोलन केल्ले एमओआय इश्यूचे. आयज तितले पालिकारान एमओएमआय पावर आयन कित केलें ना ना ते जालें सर पूण आयज येदो व्हडलो इश्यू यू टर्न मारलो मरे. तुमचे हे कितें सर प्लॅन ऑफ एक्शन कितें? अरे आता तेच सांगता पयर आता रस्ते बंद केले. ओल्ड गांव सेंट फ्रांसिस झेवियरा इश्यू जालो रस्ते आमी बंद केला. तिको देडा दोन आपल्या लोकांचे कंप्लेन केले तांकां अरेस्ट करून भितर उडयले मरे. काल प्रतिमा आनी कित्याक लागून तेच उडयले. सांडेजान आनी कोण आमी भितर उडयताय. म्हणजे ऑपरेशन केन्ना तुमी सगळ्यांक भितर उडयताय. रुलिंगा कोण कोण आयले वेलिंगरा कितें केल्लो रे. हांव म्हणटा सो ऑपोजिशन करता आमी टार्गेट कोणा जाय. वी आर डुईंग आवर बेस्ट, वी आर गिविंग आवर बेस्ट वॉट एव्हर इट इज. आमगे हांव ते 8 जाण वयले 3 जाण आहाय आमी 3 जाण आनी बाकी 4 जाण आहाय. 4 आनी 3 कितले 7 जाण आहाय. 7 जाणां कोताय ते आमी 7 जाण कोताय आनी कोताय तेन्ना आमकां मॅरेज करून भितर उडयताय. मागीर कोतो कोण करपाक फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो सांग मरे पयर सांग मरे सांगतले आज मी येयले ते भाशेन आमकां बरें दिसता. तुमकां सांगतले व्हिडिओ सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा तो डायरेक्टली एका उपसभापतीचेर आरोप करता आणि हो पोस्ट तो होल्ड करता. तेन्ना तुमचो डिमांड कितें आसा तेजे बद्दल? एकच दम ना मरे तुमी. म्हणून आम्ही किती सांगले की जेन्ना डेप्युटी स्पीकर जेन्ना इन्वॉल्व आसा ह्या प्रकरणात तो नाव घेता तातून जुडिशियल प्रोब जावपाक जाय. पुलीस विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. जुडिशियल प्रोब तुमी आनी काय डिमांड करिना. तुमी तेका देवपाक राजीनामा मागिना. आमच्या राजीनामा मागला इतले मी प्रोब करून रे कोण इन्वॉल्व आसा हातून आनीकूय आमदार इन्वॉल्व आसपाक शकता हातून मंत्री आसपाक शकता. सो वी डिमांड that a complete probe has to happen in this incident. A complete probe under a judicial inquiry has to happen. हातून आणि कोण आमदार इन्वॉल्व आसा हातून कोण बाबा आणि मंत्री इन्वॉल्व आसा कोणे ताका पुलीस डिपार्टमेंटान ऑर्डर दिली भायर व्हरपाक गोंयच्या भायर. म्हाका दिसता ती कंप्लीट प्रोब जावपाक जाय. जोशुआ सेक करपाचे इश्यू जोशुआ सेक केलो जाल्यार काबार जाता. जोशुआ फाटल्यान आनी कोण आहाय जोशुआ सेक केलो बऱ्या. It is fair enough. Let Joshua also be sacked. And if Joshua is sacked, तेजे काबार जावपाक जायना. तेका मुखार कित्याक वचपाक जाय. काय वर्षा फाटी जेन्ना काँग्रेस रुलींग आले पळय तेन्ना एक तुमचो फॉर्मर स्पीकर धार्मिकाराचो इश्यू जालो. सो तेन्ना ऑपोजिशन एमजीपी आले. सो तेणी ते इश्यू हे करून तेणी रस्त्याचेर येवन ताका स्पीकर देंवयलो आणि आता मागीर पारेकरान तुमकां परत हे केले. सो तुमी हेजो ऑपोजिशन आयज पासून केला कितें अशें एमजीपी ने केले बीजेपी ने केले. आम्ही सर ह्याला जोडूनच एक प्रश्न. आता तुम्ही म्हणताय की या विषयावर भाजप बोलत नाही राज्य सरकार बोलत नाही. का बोलत नाही याच्या म्हणजे भाजपला किंवा सरकारला माहिती आहे का की ह्या प्रकरणात राज्यातले सगळे विरोधी पक्ष जे दुबळे झालेले आहेत ते विस्कळीत झालेले आहेत त्यांच्यात एकी नाहीये ते त्यांना कळाल्यामुळे ते याच्यावर बोलत नाहीत का? तुझा प्रश्न तो एकी ना ऑपोजिशन आय डोंट
म्हाका सांग आता डीजीपी वचून कोणी डेलिगेशन कोण गेल्लो सुनील गेल्लो काँग्रेस म्हणून गेल्लो इट इज काँग्रेस एंड आम आदमी have got 100%. काल सुनीलान रस्त्यार पीसी कितें केलो आता काँग्रेस काँग्रेस ऑफिस करून गेल्यापासून विरोधी पक्ष फक्त ट्विट करताय आणि आज काल व्हिडिओ झाल्यामुळे आज तुम्ही प्रेस घेतली आहे. मग 4-5 दिवसात तुम्ही झोपलेलेच होता. अरे जेन्ना आता तुजो जो प्रश्न आसा पळय की काँग्रेस कितें करता जेन्ना जॉबाचो इश्यू आयलो तेन्ना काँग्रेस पक्ष जेन्ना रस्त्यार देवली पळय तेन्ना आमचो आवाज जावपा आमकां 25 जाणांक रिस्ट्रिक्शन घातलें which we have now challenging that order. हे बीजेपीचे सरकार फक्त लोकांचो ऑपोजिशनचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. ते विचारले तुम्ही 25 जाणांचेर ऑर्डर आहा ती आमचो आवाज दामला बरे for 6 months which we have challenged in the court now to quash that order. तुम्ही एकत्र बीजेपी फक्त लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. सर हे सगळं तुम्ही आयआरबी ऑफिसर्स तुम्ही आणि काणकोणची केस सांगली. सो न्यू पोलीस भरतीचेरूय तुमचो क्वेश्चन निर्माण जाता हातून कारण इतले सगळे पुलिसूच इन्वॉल्व जाताना दिश्टी पडटा. सो न्यू जी भरती जाल्या ताचेर तुमचे कितें आसा? No, definitely it is allowed. Just भरती जाता. It has to be a fair selection. कळ्ळो तुका? ते कोणा प्रेशराचेर आता बाकीचे केस जॉब all these issues are going on. So henceforth whatever selection or post येता it has to be झाले हाली झाले तर खूपशे पोलीस घेतले बीन हाली पीएसआय झाले हाली. अरे ते पीएसआय झाले ते कॉन्स्टेबल एक्झामी फेल झाले 25 मार्क. पीएसआय एक्झामी पळे 95 मार्क. 98 म्हणजे I think let's not divert this issue. This is a serious issue. आणि जे सुलेमानान पण व्हिडिओन ज्या लोकांची नावं घेतात एन्काउंटर जातो म्हणून सांगला. त्याने साला आपला एन्काउंटर जातो. इट्स अ सिरियस इश्यू. आणि I think this is a serious issue where बीजेपीचे टॉप मंत्री मुख्यमंत्री हातून कोण इन्वॉल्व आसा होम मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा डेप्युटी स्पीकर इन्वॉल्व आसा. सो दिस प्रोब कॅनॉट बी डन अंडर द पुलीस. गोंयच्या गोंयकारांचो विश्वास या पुलिसा वयल्यान गेला बिकॉज अक्युज्डाक पुलिसानूच पळयला. सो आय थिंक इमिजिएटली ऑल दीज पीपल हॅव टू बी सस्पेंडेड आणि हाज्या केसीची ज्युडिशियल इन्क्वायरी हॅज टू हॅपन. ज्युडिशियल कॅश फॉर जॉब हे लक्ष हटवण्यासाठी हे प्रकरण प्री प्लॅन केलेला असावं का? अरे जेन्ना एक्युज्डूच सांगता की गेल्ली 2 वर्सां जाली ही केस चल्ल्या आणि पुलिसूच ताका मारता आणि पळयता. आय थिंक दिस इज ऑल्सो अ सिरियस इश्यू. लँड ग्रॅबिंग लँड कन्वर्जन इज नॉट अ स्मॉल इश्यू विच वी हॅव बीन टेकिंग टाइम एंड अगेन. हातून कंप्लीट डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय कोण कोण इन्वॉल्व आहा ते. प्रश्न हो की ह्या प्रकरणाक वयतलो आता गाजलो हाका लागून तो कॅश फॉर जॉब फाटी पडलो काय कितें मुद्दो तातूंतल्यान तो सीएम सुटलो ताची बायल सुटली. कॅश फॉर जॉब जो प्रश्न आसा तो सुटूना. दॅट इज ऑल्सो अ सिरियस इश्यू. दिस इज ऑल्सो अ सिरियस इश्यू. अरे पुलीस कस्टडीन एक अक्यूज वयता म्हणजे कितें म्हाका सांग पळय. पुलिसाचेर आनी कसो विश्वास दवरपाचो. हे जे घटना घडली आहे ती प्लॅन केलेली असावी. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावनी आणि हातून कोण कोण लोक इन्वॉल्व आसा हे भायर येवनी. तुम्ही आता हो लावून धरतले कित्याक सनबर्न पळय जाताच काँग्रेसीचो काय दावा बाबा सनबर्नाक समज ते अजून आज चलता उलयल्या आज अजून केस चलता. टुडे इज ऑल्सो आर्ग्युमेंट ऑफ सनबर्न इन द हाय कोर्ट इन बॉम्बे. So they have sent us a 100 crore defamation. I should not make a statement. We are just waiting. So today there is an argument as well. Understand? No? So when we have been sent a legal notice, I don't want to make things. But your protests are all in bits and pieces. त्याची कंटिन्युटी नसता त्याका कन्सिस्टन्सी ना. सर कित्याक सनबर्न जो जालो आता इश्यू आमचेरूय केस आहा आमकांय 100% बट डेफेमेशन गायला रे तू गायला रे ऐक रे खबर आहा तू तुझे रे खबर आहा आता फेब्रुवारी मार्च जायची केस चलता चलतली. It's at 12 o'clock. Let it 12 or 1 o'clock or something. Let it go through. We will take a. Sir, पूण कित्याक हो सिरियस क्वेश्चन आता कारण खंयच्याच गोष्टींचेर प्रेस घेता किंवा गव्हर्नमेंटूय आमी करतले म्हणटा पूण लॉजिकल एंडाक पावना. आजगाव लँड ग्रॅबिंग म्हणा 2022 पीडब्ल्यूडी जॉब स्कॅम म्हणा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आमी करतले एक्शन घेतले
ताच्या उपरांत ऑपोजिशनूय विसरतात ह्यो गोष्टी. Baba, see, Even it is our duty with regards to Asagaon. We went on the site, particular issue, correct? Yes, sir. Sunburn also, the concerned party with Asagaon took a U-turn. With Sunburn, the matter is sub judice. It is now, our arguments are happening. So definitely let that thing come. We are expecting an order today and we will take a press conference. Sir, are you demanding CM resignation for this? 100%. See, it is not about CM's resignation. This is like president rule mare. ये चलल्या हिंगा गुंडाराज चलल्या. Basically like गुंडाराज no happening in Goa. कायदो आम दिसता. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay,